গাইস ঘোরার মতোই জায়গা করেছে এবার দীঘায়। সবাই চলে আসো এখনই, সিটের টাইমে ঘুরলে না তো কখন ঘুরলে গাইস, এখনই চলে আসো গাইস, 4 দিনের মধ্যে টিকিট কেটে চলে আসো। चोरी चोरी चुप चुप कर चोरी चोरी चुप चुप कर কি করছো বাবার মা এবার তুমি चलेंगे ना ऐसे मतलब चलेंगे मरे जा रहे छोटा चप्पे दादा चप्पे देखने लेवे देखने लेवे मजा की मजा का मजा की मजा की हेलो हम धर एक मिनट धर अभी फोन